Ćao, dobrodošli na moj kanal. Evo danas se nalazimo u Bugojnu. Tačnija lokacija je nekadašnja Vila Gorica, Titova Vila Gorica, koja je bila nekad reprezentativan objekat, a sad je u jako lošem, ruševnom stanju. Gledat ću da vam snimim ovo sve. Ostanite do kraja videa, pogledajte. Evo pogledajte na šta to sada liči. Katastrofa. Znači sve uništeno. A mogu misliti kako je to nekada izgledalo. Ako uspijem da nađem neke video snimke ili slike na internetu, stavit ću vam kako je to nekada izgledalo. A vidite kako to sad izgleda. Pokušat ću da malo uđem ovdje. Nadam se da me neće neki čuko napast. Ima i ovdje baš puno. Kakva katastrofa. Šta je ovo bilo kao? Pretpostavljam da je bio lift. A jest, ovo je bio lift ovdje nekada. A ovo su neke bile, pretpostavljam, garaže. Vila Gorica, Titova Vila Gorica, mislim da je sagrađena 1974. godine. Greška, sagrađena je 1968. godine. I to sagrađena je 2 godine nakon što je sagrađena Titova vila na Koprivnici, iz razloga što navodno Josipu Brozu nije odgovarala nadmorska visina zbog njegovog zdravlja i kažu da je ovdje jako mu odgovaralo ovo podnevlje i kažu da je ovdje jako dobro spavao i jako dobro jeo, zato što je već bio u nekim kasnim godinama i bio je narušenog zdravlja. Ja nisam neki veliki poštovavac lika i djela Josipa Broza i čitave te ideologije komunizma, ali to je dio naše istorije i ne možemo pobjeći od toga. Ja sjećam se kao mali, da li sam imao 4 godine, to mi je bilo upečatljivo kad je, pošto sam ja živio u Donjem Vakufu i to je prolazio kroz Donji Vakuf, sad ne znam koja je to godina bila, da li je 79. ili je 78. I naravno, kad je on prolazio kroz gradove, svi su izlazili na ulice. Ja se sjećam, mene je pokojni otac odveo u grad i bilo je masa ljudi i onako pored ulice svi su bili poredani. Kako je on prolazio u nekom crnom
velikom automobilu, ljudi su bacali onako cvijeće ispred automobila, to mi je ostalo upečatljivo. Kažem, bio sam jako mali, ali mi je to nekako ostalo u memoriji. Ta slika tog nekog velikog auta i to bacanje cvijeća, kao djetetu to je bilo nešto zanimljivo, je tako ostalo mi u glavi. Ništa, evo, znači vidite sami, kažem kako je to sad u jako jadnom i rušenom stanju. Šteta. Inače, Josip Broz je ovdje primao i dosta velikih državnika u stvari. Između ostalog, jedan od njih je bio i Muamer Gaddafi. On je dolazio ovdje u Bugojno. I čitao sam da je Tito baš volio ovdje doći u Bugojno. Zato što mu je kao navodno ovdje podneblje odgovaralo i pored Beograda i Briona, treće mjesto na kojem je najviše volio da dođe je baš ovdje, u ovoj vili, Vila Gorica. I on je ovdje dolazio isključivo zbog lova. I još jedna interesantna zanimljivost je da za lov je upotrebljavao specijalno urađenu Lada Nivu, koji su mu poslali iz Rusije, znači samo za njega specijalno urađeno. Bio je veliki laf, nema što se toga tiče. A nema se ovdje šta više pogledati, to je baš sve u... Ali evo, stvarno pokušat ću da nađem na internetu, ako bude neki video snima kako je to izgledalo ili neke slike, baš bi volio da nađem pa da uporedimo kako je to izgledalo. Vila Gorica napravljena je 1968. godine, a na Titov rođendan, posthumno 1984. pretvorena je u muzej pod nazivom Tito u ovom kraju. U socijalističkoj Jugoslaviji bilo je poznato kao jedno od rezidencija Josipa Broza Tita, a kasnije se otkrilo da je tamo postojalo podzemno sklonište za rukovodstvo SFRJ u slučaju rata. Tokom života Tito je tačno 17 puta dolazio u Bugojno, gde je, osim lova, obavljao i razne državničke poslove. Stariji meštani i danas vole da kažu kako mu je Bugojno bio omiljeni grad. U njemu je proveo 165 dana, što je duže nego na Brionima ili u Karađorđevu. Profesor istorije iz Bugojna, Mirsad Bušatlija, autor knjige Istorija Bugojna, u kojoj je posebno poglavlje posvetio Titovoj vili, kaže da se dolasci predsjednika Jugoslavije podudaraju s naglim razvojem ovog grada, koji se uskoro nakon toga našao na visokom 4. mestu po životnom standardu u bivšoj državi. Znao je tu da boravi po 15 dana u kontinuitetu. Vilu je koristio za odmor, ali je u njoj primao i visoke državnike. Stalno je govorio da tu ima najkvalitetniji san. I danas u Bugojnu postoje šumske staze kojima je šetao i koje je koristio kada je išao u lov. Nisam ja nešto puno googlao da vidim kako je to nekada bilo, ali sam čuo za ovu vilu i tu smo bili u blizini, pa rekao da sratim i da snimim. Pogledajte. Ajde što je srušeno, ali ovdje ljudi dolaze i donose smeće. To meni nije jasno. Kao da komunalno preduzeće ne postoji i ne odvozi taj otpad. Sigurno postoji i ima i odvozi, ali ljudi vole da tu bacaju smeće, pa to je nevjerovatno. Ko će zna šta je ovdje bilo, imaju neke pločice,
Možda je bila neka bašta ili možda čak i neka kuhinja. Ali je u prelijepom prirodnom okruženju, sve borovi su ovdje zasađeni, jedan veliki borik. I šteta što opština, grad Bugojno ovo malo ne sredi, ajde ovo bi trebalo srušiti sigurno. Ali napraviti ovdje neki park. To je jako blizu grada, nema par kilometara. Napraviti neke trim staze, neke staze za šetanje. Mislim da bi to bilo idealno. Pogledajte vi ove borovu šumu, stvarno je prelijepo. To bi se moglo uraditi, srediti. A ove zidine, ovo treba srušiti jednostavno. Ružno za vidjeti. Evo ovdje znači neke šadrvane napraviti u ovom boriku, u ovoj borovoj šumi. Kažem, neke staze za trčanje, za šetanje. Idealno, idealno. Sad zamislite, znači, ovo je napravljeno samo da bi on mogao tu doći nekih možda 15-20 dana u toku godine. Sad zamislite da se vratimo, naravno to je drugačije vrijeme bilo, to je prije 40-50 godina, ali zamislite sad da nekom premijeru ili predsjedniku naprave objekat, ovakav velik objekat, samo da bi on mogao godišnje da dođe, eto kažem, 15-20 dana da ovdje provede. Naravno, tu je bilo i zaposlenih ljudi. Ne znam šta su oni radili kad on nije tu. Mislim, ne znam da li je to bilo otvoreno za javnost da može doći, znači za obične ljude da mogu doći ovdje. Mislim da nije. Da je ovo bilo isključivo rezervisano samo za njega. Ali evo, kaže, ne znam, nisam najbolje upućen, ako neko zna kako je to funkcionisalo ili ako je neko radio ovdje, baš me interesuje kako je to funkcionisalo. Znači, 20 dana bude u toku godine, šta su ljudi radili kad nije tu? Onako dobijali platu, dolazili ovdje, šta? Zezali se. Baš me zanima. Ništa, evo. Nema tu stvarno šta da se puno snimi, ali evo jako zanimljiv dio istorije. Evo sad sam znači naišao na lokalca i kaže ovako da je ovdje bio bazen gdje sam ja mislio da je bila kuhinja. Ja pretpostavio da je kuhinja, rekao Pločice, garan kuhinja. Ovdje je bio bazen. Aha. Znači ovdje je bio bazen. Pa kako je bazen ovdje, kako je funkcionisalo ovo, da nije ukopano, nije ništa, a? Evo, znači sad ovdje je bio nekad restoran. Ovo je bio lift, jel tako? To je, vidim da je lift. I tamo ja, i moj. Pa da. A ovdje je bio restoran. Ima neku malu sobicu, kada je u njoj pisao nešto i dvorane. Sad da vidimo kakav je imao pogled odavde, znači iz restorana. Ma da, lijep pogled. Fantazija. Vamo gore na spratu, sad mi čovjek objašnjava, je bila Titova soba, tu je radio, pisao već, ko zna šta. Ovdje ima 1, 2, 3, 4 nivoa. 4 nivoa. Naravno, i ovdje ima lift. Mada, i ovdje ima lift. Gore. Sad reći čovjek da je on ipak ovdje malo više boravio, znači dolazio je negdje, kaže, oko 100 do preko 100 dana
godišnje. Nešto prosto sumnjam, ali moguće. Kažu da je baš ovdje volio da dođe. Odgovaralo mu nekako klima. Dobro. Mogu misliti kako je to bilo lijepo. Sad je katastrofa. Ništa, ovo samo treba srušiti i završiti sa ovim. Evo ovdje kaže da su bili okolo srne, tako te neke divlje životinje, sve je zaograđeno. Ja sam kao mali dolazio blizu dole, pošto sam ja živio u Donjem Vakufu, dolazio blizu dole, ispod su bazeni u Bugojnu i onako znao sam nekada dođem. Joj, pogledajte ovog smeća, ovo mene užasno nervira. Evo ovdje su bile kao, kaže, zaograđene srne. Kaže, bio sam dole, dolazio do bazena, ali ovamo gore nisam nikada bio i nije se ni moglo doći, da se razumijemo, to je bilo sve zaograđeno. Tu je mogao baš samo neko ko je bio na visokom položaju doći. Sad ne znam koliko pošao sam pričat, zamislite sad nekom premijeru ili ovo da sagrade ovako nešto samo da bi on tu bio, eto, 30-ak, 50 dana godišnje, ja mislim da bi ga razapeli. Tako i treba. Ali dobro, kažem, bila je to neka druga ideologija, drugačije vrijeme. To su ljudi tako shvatili normalno, da je to normalno. Ali naravno nije bilo normalno. Mislim da je to bilo preseravanje, ali dobro. Eto, ljudi, završit ću ovaj video. Kažem, jako zanimljivo mjesto. Mislim, nema tu šta da se vidi, ali eto, to je dio naše istorije. Ništa, eto, nadam se da vam se video svideo. Ako jeste, lajkujte, pretplatite se na moj kanal. Ako želite da podržite kanal, možete to preko Paypala ili Patreona. Linkovi u opisu videa, ili stisnite onaj taster thanks ili postanite član kanala. Ništa, do nekog narodnog izleta. Ćao, pozdrav!